Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari NGARETT SQUAD. Perkenalkan, saya Hadid Afifisma. Saya Hanif Hussein Effendi. Saya Farah Maulana. Saya Izal Hawas. Baiklah, kami akan menampilkan film dokumenter Projek kimia kami tentang elektrolisis. Selamat menyaksikan. Moving too fast, moon is lighting up her skin. She's falling, doesn't even know it yet. Having no regrets is all that she really wants. Dari vlog yang pertama telah disajikan tadi, kami telah mengunjungi beberapa bengkel yang ada di sekitar tempat tinggal kami. Banyak bengkel telah kami kunjungi dan terdapat berbagai macam alasan atau tidak bisa melakukannya secara langsung. Mereka mengopor ke bengkel lain atau bengkel yang lebih besar untuk melakukan cas aki. Mereka hanya sebagai pihak perantara. Dan di bengkel lainnya memang untuk cas aki, namun mereka sibuk, ada juga yang sibuk dan ada juga yang menolak atau mungkin karena takut atau ragu untuk melakukan wawancara. Dan pada akhirnya ada bengkel yang telah kami kunjungi dan di bengkel itu bisa untuk melakukan wawancara. Namun kami telah melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pihak bengkel untuk melakukan wawancara di hari berikutnya. Dan pihak bengkel setuju, maka kami akan melanjutkan pembuatan wawancara proyek ini di hari yang berikutnya. Selamat menyaksikan. Tell me who will be there. I've gotta learn how to love without you. I've gotta carry my cross without you. Stuck in the middle and I'm just about to figure it out without you. And I'm done sitting home without you. Fuck, I'm going out without you. I'm gonna tear the city down. Apa tuh? Jadi di sekolah kami ada proyek juga wawancara, Pak. Nah, jadi kami mengambil tema tentang cas aki, Pak. Nah, jadi bisa kami wawancara Pak tentang cas aki, Pak. Tentang makasihnya boleh kok kayak misalnya Pak cara apa cas aki kok. Malah lama waktunya digunakan Kami telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak bengkel tersebut, seperti bagaimana cara Bapak tersebut melakukan cas aki, lalu apa nama alat yang digunakan, dan berapa lama waktu yang digunakan untuk mencas aki. Berikut jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bapak tersebut. Apa pantas aki ko ruana laramo ma. Tapi kalau anu kan waktu kalau boleh boleh. Jadi kalau aki Honda, saya kira Honda itu 2 jam paling lama. 2 jam lah. Kalau cuci mobil boleh 2 hari paling lama. Cuci mobil 2 hari paling lama. Kalau lama-lama hati basah ni didas, nanti airnya itu kekurangan air jadinya. Jadi, dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwasanya aki basah tidak boleh dicas berlama-lama, karena jika aki basah dicas berlama-lama, air pada aki akan surut. Jika air pada aki surut, maka tidak ada lagi energi atau daya yang dihasilkan pada yang bersumber dari aki tersebut. Itu Pak, caranya itu tinggal dijepit aja. Iya,
Selik-selik, api masak, api masak, api masak. Api masak, nggak boleh sama api, meledak ya. Api masak, paralel. Apa paralel tu? Sering tu, api masak lihat. Di mana maksud bapak tersebut adalah jepitan yang berwarna merah dan warna hitam itu harus dipasangkan dalam satu aki, itu harus berbeda. Tidak boleh merah dengan merah atau hitam dengan hitam. Maka yang terjadi adalah ledakan. Sama halnya dengan kutub negatif, tidak boleh dipasangkan kepada kutub negatif. Ini matikan. Nah, kan tadi nampak kita tadi baru kan pemasangan matikan ni. Alat kita sambung kabelnya baru hidupkan lagi. Gitu. Selanjutnya untuk melakukan cas aki tersebut, jika kabel atau kabel yang dipasangkan pada aki itu belum dipasangkan, maka matikan terlebih dahulu kontak listriknya. Sesuai yang dikatakan bapak tersebut, jika ingin melakukan cas aki, pasanglah kabelnya pada aki. Jika sudah terpasang, maka hidupkan kontaknya. Jangan dihidupkan ketika kabelnya belum dipasangkan kepada aki. Nama alatnya apa nih, Pak? Dan tas aki nggak tahu cara bayarnya. Tas ini kan dibuat jin. Ada orang yang berbuatnya kan. Dari hasil wawancara yang kami ajukan kepada bapak tadi tentang apakah nama alat yang digunakannya, bapak tersebut tidak tahu apa alat yang digunakannya, apa namanya. Namun kami juga mencari tahu, yang diketahui cuma itu adalah charger aki. Kami belum mencari tahu apa nama alat tersebut. Namun bapak tersebut hanya memberitahukan itu adalah alat yang digunakan untuk cas aki. Terima kasih atas wawancara, Pak. Ya, semoga sukses ya. Elektrolysis is electrical current flow through a liquid which causes chemical changes. Yes, you did hear that correctly. Current flowing through a liquid. Now, not all liquids can conduct. The liquid can be a molten ionic compound or an aqueous solution. In either case, it must be able to carry current. Let's take a common example, table salt. If you heat sodium chloride to over 801 degrees Celsius, it will melt. The liquid will contain free-flowing positive sodium ions and negative chloride ions. This simply means that sodium and chloride ions are free to move within the liquid sodium chloride. Positive ions are called cations. Negative ions are called anions. Now consider putting two electrical conductors into the liquid. Copper would be good as it has a higher melting point. Nothing happens to the ions at this point, but if we connect the two bits of copper to an electrical cell or power supply, then things start to get interesting. We do need to sidestep for a moment to look at electrical current in a metal. From our lesson Behaviour of Metallic Structures, we know that electrons in a metal aren't bound to particular atoms. They form a sea of electrons that can move easily if a potential difference or a voltage is applied across it. This could be from an electrical cell or a battery. The electrons will begin to drift towards the positive terminal of the battery, and this is what happens when current flows. Current is the movement of charge. In this case, electrons. Now, let's go back to our molten sodium chloride. We've added our copper wires, let's call them electrodes, and now we'll connect these to an electrical cell. The electrons will start to flow in the wires, and this will cause one electrode to become positively charged and the other negatively charged.
This has an immediate knock-on effect in the molten sodium chloride, which you'll remember is a mixture of sodium cations and chloride anions. Anything positively charged in the liquid, in this case the sodium ions, is going to be attracted to the negative electrode. And anything negatively charged, in this case the chloride ions, is going to be attracted to the positive electrode. This is because opposite electrical charges attract. When the ions meet the electrodes, electron exchange happens, and this triggers a chemical reaction. Solids can form, gases can be given off, and new solutions can be left behind. It all depends on the liquid and what material the electrodes are made from. There is more detail about this process in our lesson Interpreting Electrode Equations. There are special names for the electrodes, which are usually metal plates with a larger surface area than a piece of wire. The positive electrode is called the anode, it attracts anions, and the negative electrode is called the cathode, it attracts cations. The liquid is effectively conducting electrical current. The only difference is that the charge carriers in the liquid, in other words the charged particles that are moving, are ions. If a liquid has free moving ions and can conduct like this, it is called an electrolyte. Remember that electrolysis can also take place in ionic solutions as well as molten compounds. The more concentrated that solution, the greater the ion flow rate. Ion flow rate can also be increased by increasing the potential difference or voltage across the cell. We'll be studying several examples of electrolysis in more detail in other lessons. For the time being though, here is a summary of the key ideas about electrolysis. Electrolysis is the flow of electrical current in a conducting solution or molten liquid that causes chemical changes. The conducting liquid is called an electrolyte and has free moving ions. The conducting plates, bars or wires inserted into an electrolyte are called electrodes. Positive ions are called cations and are attracted to the cathode. Negative ions are called anions and are attracted to the anode. When current flows in an electrolyte, it is the ions that move and carry the electrical charge. When current flows in the electrodes and wires, it is the electrons that move and carry the electrical charge. Ela veio pum 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 pum. Vale de shortinho pra exibir.